ओम श्री परमात्मने नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। ब्राह्मणोवाच। दुरत्यय अध्वन्यजया निवेशितो रजस्तमः सत्त्वविभक्तकर्मदृक् स एष सार्थोऽर्थपरः परिभ्रमन् भवाटवीं याति न शरमविन्दति। यस्यामिमे षड्नरदेव दस्यवासार्थं विलुपन्ति गुणायकं बलात् गोमायवो यत्र हरन्ति सार्थिकं प्रमत्तमाविश्य यथोरणमृकाः। प्रभूतविरुत्तृणगुल्मगहरे कठोरदंशैर्मशकैरुपद्रुतः क्वचित्तु गन्धर्वपुरं प्रपश्यति क्वचित् चासुरयोल्मुखगृहम् निवासतो यो द्रविडात्मबुद्धिस्ततस्ततो धावति भो अटव्यां क्वचिद्वात्योत्थितपाशुधूम्रा दिशो न जानाति रजस्वलाक्षः अदृश्यझिल्ली स्वनकर्णशूला उलोकवाग्भिर्यथविथितान्तरात्मा अपुण्ड्यवृक्षान् श्रयतो क्षुधार्तितो मरीचितो यान्यभिधावति क्वचित् ऋतोया सरितोभियाति परस्परं चालसते निरन्दा आसाद्य दावं क्वचिदग्नितप्तो निविर्धते क्वच यक्षैर्हतासु शूरैस्रतस्वा क्वच निर्वृढचेता शोचन् विमुह्यनुपयाति कस्मलं क्वचित् गन्धर्वपुरं प्रविष्टा प्रमोदते निर्वितमन्मुहूर्तं चलन् क्वचित् कण्टकशर्कराग्रे नगाररुक्षुर्विमुना इवास्ते पदे पदे अभ्यन्तर्वह्निरार्दिता कौटुम्बिका क्रुध्यति वै जनायै क्वचिन्निगीर्णो अजरायिनायनो नावयति किञ्चिद्विपिने अपविद्धा दष्टा श्मसेते क्वच दन्दशोकैरन्धो अन्धकूपे पतितस्तमिश्रे करे स्मचिच्छुद्ररसान् विचिन्मम् तन्मच्छिकाभिर्व्यथितो विमानः तत्राधिकृक्षात् प्रतिलभ्यमानो बलाद्विलोपन्त्यथ तं ततोऽन्ये क्वचिद्शीतातपवातवर्ष प्रतिक्रियां कर्तुमनीशयास्ते क्वचिन्मिथो विपणयच्च किञ्चिद्विद्वेषमृच्छत्युतवित्तसाठ्यात् क्वचित् क्षीणधनस्तु तस्मिन् शय्यासनस्थानविहारहीना याचन पराद प्रतिलब्धकामा पारक्य दृष्टिर्लभते वमानम् अन्योन्वित्यप्यतिसङ्गवृद्धा वैराग्यबन्धो विवहन्मिथश्च अध्वन्यमुस्मिन् उरुकृक्षवित्तवादोपसर्गैर्विहरन् विपन्नः तान् विपन्नान् सहि तत्र विहाय जातं परिगृह्य सार्था आवर्तते यद्यापि न कश्चिदत्र वीराध्वनापारमुपैति योगं मनस्विनो निर्जितदिग्गजेन्द्रामवेति सर्वे भुवि वैद्यवैरा मृधे शरीरन्तु तद्व्रजन्ति यन्यस्तदण्डो गतवैरोभियाति प्रसज्यते क्वापि लताभुजाश्रयास्तदाश्रया व्यक्तपदद्विजस्पृहा क्वचित् कदाचिद्धरिचक्रतस्रन् सख्यं विधत्ते बककङ्ग्रगृद्धैस्तैर्वञ्चितो हंसकुलं समाविष्णन् रोचयन् शीलमुपैति वानरान् तज्जातिरासेन सुनिवृत्तेन्द्रिया परस्परोद्वीक्षणविस्मितावधि द्रुमेषुरंस्यन् सुतदारवत्सलो व्यवायदीनो विवसासबन्धने क्वचित् प्रमादाद्गिरिकन्दरे पतन् वल्लीं गृहीत्वा गजभीता स्थिता अतः कथञ्चित् विमुक्ता आपदा पुनश्च सार्थं प्रविशत्यरन्दिम अध्यन्यमुस्मिन् जया निवेशितो भ्रमञ्जनो अद्यापि न वेद कश्चन रहुगणत्वमपि ह्यध्वनोऽस्य सन्न्यस्तदण्डः कृतभूतमैत्रा असज्जितात्मा हरिसेवयासितं ज्ञानासीमादाय तत्तरातिपारं राजोवाच
अहो निजन्माखिल जन्म शोभनं किं जन्म विस्त्वैर्परैरपि अस्मिन् न यदृषिकेश यशः कृतात्मना महात्मनां वा प्रचुरा समागमः न ह्यद्भुतं त्वक्चरणाब्जरेणुभिर्हन्ताः सौभक्तिरधोजक्षेमला मोहूर्तिकाद्यस्य समागमाच्च मे दुष्कर्कमूलोऽपहतोऽविवेका नमो महद्भो वस्तु नमः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नम आवटुभ्यः ये ब्राह्मणा गामवधूतलिङ्गा चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञां। श्रीशुकुवाच इत्येवमुत्तरामता सवैर्ब्रह्मर्षिसुता सिन्धुपतया आत्मसत्त्वं विगणयता परानुभावा परमकारुणिकतयोपदिश्य रहुगणेन सकृणमभिवन्दितचरण आपूर्णार्णव इव निवृत्तकर्णोर्म्याशयो धरणीमिमां विचचार सौवीरपतिरपि सुजनसमवगत परमात्मसतत्त्वम् आत्मन्यविद्याध्यरोपितां च देहात्मतिं विससर्ज। एवं हि नृप भगवदाश्रिताश्रितानुभावः राजोवाच यो हवा इह बहुविधा महाभागवत त्वया वीता परोक्षेण वचसा जीव लोकभवाद्व्यासाहार्यमनीषया कल्पितविषयो नाञ्जसा व्युत्पन्नलोकसमधिगमः अथ तदेव तैद उर्वगमं समवेतानुकल्पेन निर्दिश्यतामिति। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन विहरि लाल जी की जय। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। स उवाच य एष देहात्ममानिनां सत्त्वादिगुणविशेषविकल्पितकुशलसमहारविनिर्मित विविधदेहावलिभिर्वियोगसंयोगाद्यनादिसंसारानुभवस्य द्वारभूतेन षडिन्द्रियवर्गेण तस्मिन् दुर्गाद्ववद् सुगमे अध्वन्यापतित ईश्वरस्य भगवतो विष्णोर्वशवर्तिन्या माया जीवलोकोऽयं यथा वडिक्षार्थो वर्थपरा स्वदेहनिष्पादितकर्मानुभवा श्मशानवद् शिवतमायां संसाराटव्यां गतो नाद्यापि विफलबहुप्रतियोगे हस्ततापोप समनीं हरिगुरुचरणारविन्दमधुकरानुपदवीम् अवरुन्धे यस्यामुह वा एते षडिन्द्रियनामानः कर्मणा दस्यव एव ते तद्यथा पुरुषस्य धनं यत् किञ्चिद्धर्मोपैकं बहुकृच्छाधिगतं साक्षात् परमपुरुषाराधनलक्षणो यो वसौ धर्मस्तं तु साम्पराय उदाहरन्ति तद्धर्मधनं दर्शनस्पर्शनश्रवणस्वादनावघ्राणसङ्कल्पं व्यवसायग्रहग्राम्योपभोगेन कुनाथस्याजितात्मनो यथा सार्थस्य विलुम्पन्ति। अथ च यत्र कौटुम्बिकः दारापत्यादयो नाम्ना कर्मणा वृषिगाला एवानिक्षितोऽपि कदर्यस्य कुटुम्बिन उरणकवचसंरक्ष्यमाणं विशतोद्विहरन्ति यथा ह्यनुवत्सरं कृष्यमाणम् अपि दग्धबीजं क्षेत्रं पुनरेवापनकाले गुल्मतृणवीरुभिर्गह्वरमिव भवत्येवमेव गृहाश्रमः कर्मक्षेत्रं यस्मिन् हि कर्माणि उत्सीदन्ति यदयं कामकरण्ड एष आवसथा तत्र गतो दंसं सकसमापसदैर्मनुजैर्सलभशकुन्तस्करमूषकादिभिरुपरुध्यमान बहिप्राणः क्वचित् परिवर्तमानो अस्मिन्ध्वनविद्याकामकर्मभिर्परक्तम् अनसानुम् अपन्नार्थं नरलोकं गन्धर्वनगरम् उपन्नमितं मिथ्यादृष्टिरनुपश्यति तत्र क्वचिद्
दातपो दक निभान विषयानुपधावति पान भोजन व्यवाया दिव्यसनलोलुपः क्वचिच्चाशेष दोष निषदनं पुरीश विशेषं तद्वर्णगुणनिर्मितमतिः स्वर्णम् उपाति सत्यग्निकामकातर इवोल्मुखपिशाचम् अथ कदाचिन्निवासपानीयद्रविणाद्याने अनेकात्मोपजीवनाभिनिवेश एतस्यां संसाराटभ्यामितस्ततः परिधावति क्वचिच्च वात्यौपमम्या प्रमदया आरोहमारोपितत्कालरजसा रजनीभूत इवा साधुमर्यादो रजस्वलाक्षोऽपि दिग्देवता अतिरजस्वलमतिर्नभिजानाति क्वचित् सकृद अवगति विषयैव तैथ्या स्वयं पराभिध्यानेन बिभ्रंसितस्मृतिस्तयौ मरीचितोयप्रायांस्तानि वाभिधावति क्वचिद् उलूकझिल्लिस्वन्नवदति परुशरभसाटोपं प्रत्यक्षं परोक्षं वा रिपुराजकुलनिर्वतिर्सेनातिव्यथितकर्णमूलहृदयः स यदा दुग्धपूर्वसुकृतस्तदा कारस्करकाकतुण्डाद्यपुण्ड्य द्रुमलता विशोदनपानवद्भयार्थशून्य द्रविणान् जीवन्मृतान् स्वयं जीवनेन्द्रियमयमाणम् उपधावति एकदा शतप्रसङ्गानि कृतमतिः युद्धकस्तोत्रः अस्खलनवद् उभयतोऽपि दुःखदं पाखण्डम् अभियाति तदा तु परबाधयान्धात्मनेनोपनमति तदा हि पितृपुत्रबहिर्स्मतः पितृपुत्रान् वस खलु भक्षयति क्वचिद्यासाद्य गृहं दाववत्प्रियार्थं विदुरं सुखोदरकं शोकाग्निना दहिमानो वृषं निर्वेदम् उपगच्छति क्वचित् कालविस्मृतिराजकुलरक्षसा पहिरतप्रियतमधनासु प्रमतक इव विगतजीवलक्षणास्ते कदाचिन्मनो रथोपगतिप्रतिपितामहाद्य स्वप्ननिर्वृत्तलक्षणम् अनुभवति क्वचित् गृहाश्रम कर्मचोदनातिभरगिरिमरारुरुक्षमाणो लोकव्यसनकर्षितमनाः कण्टकशर्कराक्षेत्रं प्रविशन्नम् इव सीदति क्वचिच्च तु सहेन कायाभ्यन्तरमहिना गृहीतसारा स्वकुटुम्बाय क्रुध्यति सैव पुनर्निद्राजगर्गृहीतो वन्दे तमसि मग्नः शून्यारण्ये इव शेते नान्यत् किञ्चन वेद शव इवापविद्धः कदाचित् भग्नमान् दृष्टो दुर्जनन्दशूकैलैरबद्धनिद्राक्षणो व्यथितहृदयेनानुक्षीयमाण विज्ञानो मन्दकूपे अन्धवत् पतति करियस्मचित्कामं दुलवान् विचिन्वन् यदा परदारपर द्रव्याण्ड्यवरुन्धानो राज्ञा स्वामिर्भिवा पतत्पारे निरये अथ च तस्माद् उभयथापि कर्मास्मिन्नात्मना संसारावपनम् उदाहरन्ति मुक्तस्ततो यदि बन्धादेव दत्तः उपाचिन्नन्ति तस्माद् विष्णुमित्र इत्यनवस्थितिः क्वचिच्च शीतवाताद्य अनेकादिदैविकभौतिकात्मीयानां दशानां प्रतिनिवारणे कल्पो दुरन्तचिन्तया विषण्ड्यास्ते क्वचिन्मिथो व्यवहरन् यत्किञ्चिद् मध्वमन्योभे वा काकिणी कामात्रम् अपहरन् यत्किञ्चिद्वा विद्वेषमेति वित्तसाठ्यात् अध्वन्यमुस्मिन्निम उपसर्गास्तथा सुख दुख राग द्वेष भयाभिमान प्रमादोन्माद शोक मोह लोभ मात्सर्येष्यावमानच्युत पिपासादि व्याधि जन्म जरा मरणादयः क्वापि देवमाया स्त्रिया भुजलतोपगूढ़ा
प्रसकन्न विवेक विज्ञानो यद्विहार गृहारंभ कुल हृदयस्तदाश्रयावसक्त सुत दुहित्र कलत्र भासितावलोक विचेष्टिताप कृत हृदयात्मानमजितात्मा पारेयन्देऽपि तमसि प्रहिणोति कदाचिदीश्वरस्य भगवतो विष्णुश्चक्रात् परमाणवादिपरार्धापवर्गकालोपलक्षणात् परिवर्तितेन वयसा रहंसाहर्त आब्रह्मतृणस्तम्भादीनां भूतानां निमिषतो मिषता वित्रस्तहृदयस्तमेवेश्वरं कालचक्रनिजायुधम् साक्षात् भगवन्तं यज्ञपुरुषं मनादृत्य पाखण्डदेवताः कङ्क्यगृध्वकपट्प्रायाः आर्यसमयपरिहृताः साङ्ख्येनेत्याविदत्ते यदा पाखण्डभिरात्मवञ्चितैस्तैरुर्वञ्चितो ब्रह्मकुलं समावसन्तेस्ताशीलम् उपनयनादिस्रोतस्मार्थकर्मानुष्ठानेन भगवतो यज्ञपुरुषस्याराधनमेव तदरोचयन् शूद्रकुलं भजते निगमाचारे अशुद्धितो यस्य मिथुनी भावः कुटुम्बभरणं यथा वानरजाते तत्रापि निर्वरोधः स्वैरेण विहरन्नतिकृपणबुद्धिः रन्योन्मुखनिरीक्षणादिना ग्राम्यकर्मणैव विस्मृतकालावधि क्वचित् द्रुमवदैहिकार्थेषु गृहेषु ऋष्यन् यथा वानरः सुतदारवत्सलो व्यवायक्षणः एवम् अध्वनवरुन्धानो मृत्युगजभयात् तमसि गिरिकन्दरप्राये क्वचित् शीतवाताद्यनेकदैविकभौतिकात्मीयानां दुःखानां प्रतिनिवारणे अकल्पो दुरन्तविषयविषण्यास्ते क्वचिन्मिथो व्यवहरन् यत्किञ्चिद्धनम् उपयाति वित्तसाठ्येन क्वचित् क्षीणधनः शय्यासनासदुपयोगविहीनो यावत् प्रतिलब्धमनोरथोपगतादाने अवसितमति ततस्ततो अवमानादीनि जनादविलभते एवं वितव्यतिसङ्गविवृद्ध वैराग्यानुबन्धोऽपि पूर्ववासनया मिथ उद्भत्य यथापवति एतस्मिन् संसाराध्वनि नानाक्लेशोपसर्गबाधित आपन्न विपन्नो यत्र यस्तमुहाभावेतरतस्तत्र विसृज्य जातम् उपादाय शोचन् मुह्यन् बिभन्ति वदन् क्रन्दन् सन्नृस्यन् गायन् हीयमानः साधुवर्जितो नैवावर्तते अद्यापि यत् आरब्धा एष नरलोकसार्थो यमध्वनः पारम् उपदिशन्ति यद् इदं योगानुशासनं न वा एतदवरुन्धते यन्यस्तदण्डाः मुनय उपशमशीला उपरतात्मानः समवगच्छन्ति यदव दिग्भजैनो यज्विनौ ये वैराजर्षया किं तु परं हृदे शरीरनस्यामेव ममेवमिति कृतैवरानुबन्धायां विसृज्य स्वयम् उपसंहिता कर्मवल्लीवमवलम्ब्य ततः आपदः कथचिन्नरकादिमुक्तः पुनरेव्य संसाराध्वनिवर्तमानौ नरलोकसार्थम् उपयाति एवम् उपरि गतोऽपि तस्येदम् उपगायन्ति आर्षभस्येह राजर्षे मनसापि महात्मनः नानुवर्तमारति नृपो मच्चिकेव गरुत्मतः यो दुस्त्यजान्दारसुतान् सुहृदराज्यं हृदि स्परसा जहौ यो मलवत्तुत्तमश्लोकलालसा यो दुत्स्यजान् क्षितिसुतस्वजनार्थदारान् प्रार्थ्यां श्रियं सुरवरैः सदयावलोकाम् नैक्षन् नृपस्तदुचितं महतां मधुद्विट सेवानुरक्तमनसां भवोऽपि खल्गुः यज्ञाय धर्मपतये विधिनैपुणाय योगाय साङ्ख्यशीर्षे प्रकृतीश्वराय नारायणाय हरये नम इत्युदारं हास्यन्मृगत्वमपि या समुदाजहार
यः इदं भागवत सभाजितावदात गुणकर्मणो राजर्षे भरतस्यानुचरितं स्वच्छयनमायुष्यं धन्यं यशस्यं स्वर्गापवर्गं वान् शृणोत्याख्यास्त्यभिनन्दति च सर्वा एवाशिष आत्मना शास्तेन काञ्चन परतैत। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे भरतोपाख्याने पारोक्षविवरणं नाम चतुर्दशोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच भरतस्यात्मजा सुमतिर्नाम अभिहितो यमूह वाव केचित् पाखण्डिनः ऋषभपदवीम् अनुवर्तमानं चानार्या अवेद समान्मातां देवतां समनीषया पापी यस्याः कलौ कल्पिष्यन्ति तस्माद् वृद्धसेनायां देवता जिन्नाम पुत्रोऽभवत् अथा सूर्या तत्तनयो देवदुम्नस्ततो धेनुमत्यां सुतः परमेष्टि तस्य सुवर्चलायां प्रतीह उपजातः स आत्मविद्यामाख्याय स्वयं संशुद्धो महापुरुषम् अनुसस्मार प्रतीहात्मसु वर्चलायां प्रति हर्त्रादिस्त्रया आसन्निज्या कोविदः सूनमः प्रतिर्हर्तु स्तुत्यात्मज भूमानावजनिषित् सातां भूम्ना ऋषिकुल्यायाम् उद्गीतस्ततः प्रस्तावो देवकुल्यायां प्रस्तावान्युत्सायां हृदयज आसीत् विभुरत्यां च प्रथुषेणस्तस्मान्नक्त आकुत्यां यज्ञे नक्तात् द्रुतिपुत्रो गयो राजर्षि प्रवर उदारस्रवा अजायत साक्षात् भगवतो विष्णुर्जगद्रक्षिकया गृहीत सत्त्वस्य कलात्मत्वादिलक्षणेन महापुरुषतां प्राप्तः स वै स्वधर्मेण प्रीणनोकलालनानुशासनलक्षणेनेन्द्यादिना च भगवती महापुरुषे परावरे ब्रह्मणि सर्वात्मनार्पितपरमार्थलक्षणेन ब्रह्मविचरणानुसेवया अपादितभगवद्भक्तियोगेन चावीक्षणा परिभावितातिसुत्तमतिरूपप्रातानात्म आत्मनि स्वयम् उपलभ्यमान ब्रह्मात्मानुभवोऽपि निरभिमान एवावनिमज्जुगुपत् तस्यैमां गाथां पाण्डवेयं पुराविद उपगायन्ति गयं नृपः कः प्रतियाति कर्मभिः यज्वाभिमानी बहुर्विद्मधर्मगोप्ता समागत श्रिय सस्पतिं गताम् सत्सेवकोऽन्यो भगवत्कलामृते यवमभ्यस्चिन् परया मुदा सती सत्याशिषो दक्षकन्या सरिद्भिः यस्य प्रजानां दुदुहे धराशिषो निराशिषो गुणवत्सस्नुतोधा छन्द्यास्मकामस्य च यस्य कामान् दुदुः राजहुरथो बलिं नृपा प्रत्यञ्चिता युधि धर्मेण विप्रा यदाशिषां षष्ठमंसं परेत्य यस्याध्वरे भगवानध्वरात्मा मघोनिमाद्यत्यूरिसोमपि ते श्रद्धा विशुद्धाचलभक्तियोगसमर्पितेज्या फलमाजहार यत्प्रीडनाद्विरसीदेवतिर्यज्ञमनुष्यद्भिरुत्तृणमाविरिञ्जात् प्रीयेत सद्यः सह विश्वजीवा प्रीता स्वयं प्रीतिमगादगयस्य गयादयन्तां चित्ररथा सुगतिर्वरोधना इति त्रयः पुत्रा बभूवश्चरित्ररथादूरणायां सम्राट्जनिष्ठस्तत उत्कलायां मरीचिर्बिन्दुमत्यां बिन्दुमानुपतत्
तस्मात् सरघायां मधुरनामा भवन्मथो सुमनसि वीरव्रतस्ततो भोजायां मन्मथो प्रमन्थो जज्ञातिमन्तो सत्यायां भवनस्ततो दूषणायां त्वष्टा जनिष्ठ तष्टुर्विरोचनायां विरजो विरजस्य शतजित्प्रवरं पुत्रशतं कन्या च विसूच्यां किल जातं तत्रायं श्लोका प्रय्यव्रतं वंशमिमं विरजस्मरोद्भवा अकरोद्यलं कीर्त्यां विष्णुशुरगणं यथा। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे प्रियव्रत वंशानुकीर्तनं नाम पंचदशोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ षोडशोऽध्याय। राजोवाच उक्तस्त्वया भूमण्डलायां विशेषो यावदादित्यस्तपतिं यत्र चासौ ज्योतिषां गणेशचन्द्रमा वासाः दृश्यन्ते तत्रापि प्रियव्रतरथचरणपरिघातैः सप्तभिः सप्तसिन्धवा उपक्लिप्ता यत एतस्याः सप्तद्विषविशेषविकल्पस्त्वया भगवन् खलु सूचित एतदेवाखिलमहं मानुतो लक्षणस्तच्च सर्वं विजिज्ञामसि भगवतो गुणमये स्थूलरूप आवेशितं मनो हे गुणेऽपि सूक्ष्मतम् आत्मज्योतिषि परे ब्रह्मणि भगवती वासुदेवाख्ये समयवाविष्टं तदुहैतद् गुरोर्वर्यसवर्णयमिति ऋषिरुवाच। न वै महाराज भगवतो मायागुणविभूते काष्ठां मनसा वचसा वादिगन्तुमलं विबुधायुषापि पुरुषस्तस्मात् प्राधान्येन भूगोलकविशेषं नाम रूपम् अनलक्षणतो व्याख्यास्यामः यो इवायं दीपः कुवलयकमल कोशाभ्यन्तरकोशो नियुतयोजनविशाला समवर्तुलो यथा पुष्करपत्रम् यस्मिन्नो वर्षाणि नवयोजनसहस्रायामान्यष्ट्यभिर्मर्यादागिरिभिः सुविभक्तानि भवन्ति येषां मध्ये इलावृतं नाभ्यान्तरवर्षं यस्य नाभ्यामवस्थितः सर्वर्थसौवर्णः कुलगिरिराजो मेरुद्वीपाया समुन्नाः कर्णिकाभूतः कुवलयकमलसमूर्धनि 32,000 मूले 16सहस्रं तावन्तान्तर्भूम्या प्रविष्टा उत्तरोत्तरेणे लावृतं नीलः श्वेतः शृङ्गावनितित्रयो रम्यकहिरण्यमयकुरूणां वर्षाणां मर्यादागिरया प्रागायता उभयता चारोदावधयो 2,000 एकैकशः पूर्वस्मात् उत्तरो दशांशाधिकांशेन दैर्घ्यम् एवं विंशतिः एवं दक्षिणेनायलावृतं निषधो हेमकूटो हिमालया इति प्रागायता यथा नीलादयो अयुत योजनोच्छेदा हरिवर्ष किं पुरुषभारतानां यथा संख्यं तथैवैलावृतं परेण पूर्वेण च माल्यवद्गन्धं मादनावनीलनिषधायतो 2,000 पप्रथतु केतुमालभद्राश्वयो सीमानं विदधाते मन्दरो मेरुमन्दराशुपार्श्वः कुमुद इत्ययुतयोजन विस्तारो अन्नाः मेरुश्चतुर्दिश दिशम् अवष्टगिरयः उपक्लिप्तः चतुर्शेस्तेषु चौतजम्बूकदम्बन्यग्रोधाश्चत्वारा पादप्रवरा पर्वतकेतव इवादिसहस्रयोजनोन्नास्तावद्विटपविततया शतयोजनपरिडाः ह्रदाश्चत्वारा पयोमच्छिरसमृष्टजला यदुपस्पर्शिन उपदेवगणा योगैश्वर्याणि स्वाभाविकानि भरतर्षभधारयन्ति देवोद्यानानि च भवन्ति चत्वारि नन्दनं चैत्ररथं वैभ्राजकं सर्वतो भद्रमिति यस्वम् अमरपरिव्रड़ा सासुरललाम यूथपतया उपदेवगणैरुपगीयमानमहिमानं किल विहरन्ति
मन्दरोत संज्ञ एकादश शतयोजनो तङ्गदेवचूत शिरसो गिरशिखरशिस्तूलानि फलान्यमृतकल्पानि पतन्ति तेषां विशीर्यमाणानामतिमधुरसुरभिसुगन्धिबहुलारुणरसोदेनारुणोदा नाम नदी मन्दरगिरिशिखराणि पतन्ति पूर्वेणेलावृतम् उपलापयति यद् उपजोषणात् भवान्या अनुचरीणां पुण्यजनवधूनां वयवस्पर्शसुगन्धवातो दशयोजनं समन्ताद् अनुवासयति एवं जम्बूफलानाम् अति उच्चनिपातविशीर्णां मनस्थितप्रायाणाम् अभिकायभिन्नां रसेन जम्बूनाम नदी मेरुमन्दरशिखराद्युतयोजनादवनितले निपतन्ति दक्षिणेनात्मनं यावदिलावृतस्तमुपसदयन्ति तावदुभयोरपि रोदशौर्यो मृत्तिका तदृशेनानुविद्यमाना वायवर्कसंयोगविपाकेन सदामरलोकावरण जाम्बूनदं नाम सुवर्ण भवति यदुहवाववियुधादयः सा युवतिभिर्मुकुटकटककटिसूत्राद्याभरणरूपेण खलु धारयन्ति यस्तु महाकदम्बः सुपार्श्वनिरूढः यास्तस्य कोटरेभ्यो विनिसृताः पञ्चायामपरिणाः पञ्चमधुधाराः सृपासु शिखरात्यपतन्तो अपरेणात्मानं मिलामृतं मोदयन्ति याहु उज्जानानां मुखनिर्वासितो वायुः समन्ताक्षतयोजनमनुवासयति एवं कौमुदीनिरूढो यः शतवल्सो नाम वटस्तस्य स्कन्धे भुनीचीनापयोदधि मधुव्रतगुड्डानाद्यम्बरशय्यासनाभरणादयः सर्व एव कामद्दुधा नदः कुमुदाग्रता पतन्तस्तमुत्तरेणैलावृतमुपयोजयन्ति यानुपजुषाणानां न कदाचिदपि प्रजानां बलिफलितक्लश्मसेदौरगन्ध्यजरामयमृत्युशीतोष्णवैवरणोपसर्गादयस्तापि विशेषा भवन्ति यावज्जीवं सुखं निरतिशयमेव कुरङ्गकुरकुसुम्भवैकन्त्रत्रिकूटशिशिरपतङ्गरुचकनिषद् निषद श्रीनिवास कपिल शंख वैदूर्यजारुधि हंसर्षभ नागकालंजन नारदाययो विंशन्ति गिरयो मेरो कर्णिकाया इव केसरभूता मूलदेशे परितः उपक्लिप्ताः जठरदेवकूटौ मेरो पूर्वेणाष्टादशयोजनसहस्रम् उदगायतौ द्विसहस्रं क्रतुतुङ्गो भवतः एवं परेण पवनपरियात्रौ दक्षिणेन कैलासकरवीरौ प्रागायताम एव उत्तरतः स्त्रीशृङ्गमकरावष्टभेदितैः परिस्थितो अग्निरिव परितस्य चाकास्ति काञ्चनगिरिमेरुमूर्धनि भगवत् आत्मयोनेर्मध्यत उपलक्लिप्ताम् पुरीमयुतयोजनसहस्रीं समचतुरस्रां सातकौम्भीं वदन्ति परितो लोकपालानामष्टानां यथादिशं यथारूपं तुरीयमानेन पुरोऽष्टाक्लिप्ताः। ओमिति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे भुवनकोशवर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ सप्तदशोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच तत्र भगवतः साक्षाद्यज्ञलिङ्गस्य विष्णोर्विक्रमतो वामपादाङ्गुष्ठनख निर्भिन्नोर्ध्वाण्डकटाः विवरेणान्तप्रविष्टाया बाह्यजलधारा तच्चरणपङ्कजव निज अरुणकिञ्चलकोपरञ्जिताखिलजगत् अखमलाप औपस्पर्शनामला साक्षात् भगवती पद्येत्य उपलक्ष्य
चित वचो अभिधीयमानाति महता कालेन युगसहस्रोपलक्षणेन दिवो मूर्धन्यवतार यद्विष्णु यत्पदमावो यत्रं हवाववीरव्रतौ तानपादि परं भागवतो अस्मन् कुलदेवता चरणारविन्दोदयमिति याम अनुसवन उत्कृष्यमाणं भगवन् भक्तियोगेन दृढं विद्यमानान्त हृदयोत्कण्ठया विवसामि एलितलोचनयुगलकुन्मल विगलिताम्बलबाष्पकलयाभि व्यजमान रोमकुलको अधुनापि परमादरेण शिरसा बिभर्ति ततः सप्तऋषयस्तत्प्रभावाभिज्ञायां ननु तपस आत्यान्कीं सिद्धिरेतावती भगवती सर्वात्मनि वासुदेवे अनुपरत भक्तियोगलाभेनैवोपेक्षितान्यार्थात्मगतयो मुक्तिमिवागतां मुमुक्षव इव सुबहुमानमद्यापि जटाजूटैरुद्वहन्ति ततो अनेकसहस्रकोटिविमानानि सङ्कुलदेवयाने नावरदन्ति इन्दुमण्डलम् आवार्य ब्रह्मसदने निपतति तत्र चतुर्धा विद्यमाना चतुर्भिर्नामभिः चतुर्दिशम् अभिस्पन्दन्ति नदनदीपपतिमेवाभिनिवसति सीतालकनन्दा चतुर्भद्रेति सीता तु ब्रह्मसदनात् केसराचलादिगिरिशिखरेभ्यो वध्यो वधा प्रस्वयन्ति गन्धमादनमूर्धसु पतित्वान्तरेण भद्रासुरसम्प्राच्यां दिशि क्षारसमुद्रम् अभिप्रविशति एवं माल्यवक्षे खरानिस्पतन्ति ततो अनुपरतवेगा केतुमालमभिचक्षुः प्रतीक्षां दिशि सरित्पतिं प्रविशति भद्राचोत्तरतो मेरुशिरसो निपतिता गिरिशिखरं मतिहाय शृङ्गवतः शृङ्गादवस्यमाना उत्तरांस्तु कुरूनभित उदीच्यां दिश जलधम् अभिप्रविशति तथैवालकनन्दा दक्षिणेन ब्रह्मसदनात् बहूनि गिरिकूटात्यानिक्रम्य हेमकूटाद्यैमकूटान्यतिरव सतरहंसा लुठयन्ति भारतम् अभिवर्ष दक्षिणस्यां दिशि जलधिम् अभिप्रविशति यस्यां स्नानार्थं चागच्छतः पुंसः पदे पदे अश्वमेधराजसूयादीनां फलं न दुर्लभम् इति अन्ये च नदा नद्यश्च वर्षे वर्षसन्ति बहुशो मेरवादिगिरिदुहितरा शतसा तत्रापि भारतम् एव वर्षं कर्मक्षेत्रमन्याष्टवर्षाणि स्वर्गिणां पुण्यशेषोपभोगस्थानानि भौमानि स्वर्गपदानि व्यपदिशन्ति एष पुरुषाणां युतं पुरुषामायुर्वर्षाणां देवकल्पानां नायगायुतप्राणां वज्रसहन बलवतो वज्रसंहन बलवयो मोदप्रमुदित महासौरतमिथुन व्यवायापवर्गवर्षधृतैकगर्भकलत्राणां तत्र तु त्रेतायुगसमाकालो वर्तते यत्र हा देवपतयः स्वैश्वर्येण नायकैर्बृहन्महारणाः सर्वतरुकुसुमस्तबक फलकिसलया श्रिया आनम्यमान विट्टपलता विपट्टिभिरुपि सुम्भमान रुचिरिकाननाश्रमायतनवर्षगिरिद्रोणीषु तथा चामलजलाशयेषु विकचविधि नववनरुहामोदमुदिते राजहंस जलकुक्कुटकारण्डव सारसचक्रवादा वाकादिभिर्मधुकरनिकराकृतिभिरुपकूजितेषु जलक्रीडादिविचित्रविनोदयेषु ललितसुरसुन्दरीणां कामकलिलविलासाहासलीलावलोकाकृष्टमनोदृष्टया स्वैरं विहरन्ति नवस्वपि वर्षेषु भगवन्नारायणो महापुरुषः पुरुषाणां तदनुग्रहायात्मतत्त्वेऽव्यूहेनामनाद्यापि सन्निधीयते इलावृते तु भगवान् भव एक एव पुमानेन
तत्रापरो निर्वसति भवान्या शापनिमित्तज्ञो यत् प्रवेक्ष्यत स्त्रीभावस्तस्याद्वक्ष्यामि भवानी नाथे स्त्रीगणार्विदुसहस्रैर्युध्यमानो भगवतश्चतुर्मूर्ते महापुरुषस्य तुरीयां तामसीं मूर्तिं प्रकृतिमात्मानं सङ्कर्षणसंज्ञामात्मसमधिरूपेण सन्निधाप्यैतदभिगृणन् भव उपतावति। श्रीभगवानुवाच ॐ नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुणसङ्ख्यानायानन्ताय व्यक्ताय नमैत। भजे भजन्यारणपादपङ्कजं भगस्कृतस्नं परम्परायणं भक्तेश्वलं भावितभूतभावनं भवापहं त्वा भवभावमीश्वरम् न यस्य माया गूढचित्वृत्तिभिर्निरीक्षितोऽर्णवभिदृष्टिरज्यते ईशे यथा नियोजितमनुर्हंसां कस्तं न मन्येत जिगीषुरात्मना असदृशो या प्रतिभाति माया जीवेव मध्वासवताम्रलोचना नागवर्धोरणैश्वरेरिया यत्पादयो स्पर्शनधृतेन्द्रिया यमाहुरस्य स्थितजन्मसंयमं त्रिभिर्विहीनं यमनन्त्यमृषया न वेदसिद्धार्थमिव क्वचित् स्थितं भूमण्डलं मूर्धसहस्रधामसो यस्याद्यासीद् गुणविग्रहो महान् विज्ञानधिष्णो भगवान् जाकिल यत्सम्भोऽत्र तीव्रता स्वतेजसा वैकारिकं तामसमेन्द्रिये सृजय एते वयं यस्य वशे महात्मनः स्थिता संकुता इव सूत्रयन्त्रिता महानहं वैकृतितामसेन्द्रिया सृजाम सर्वे यदनुग्रहादिदं यन्निर्मिताकर्यपि कर्म परमणि मायां जनोऽहं गुणसर्गमोहिता न भेदनिरस्तारणयोगमञ्जसा तस्मै नमस्ते विलयोदयात्मने। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अष्टादशोऽध्यायः। श्रीशुकवाच तथा च भद्रस्रवा नाम धर्मसुतस्तत्कुलपतया पुरुषा भद्राश्ववर्षे साक्षाद् भगवतो वासुदेवस्य प्रियां तनुं धर्ममयीं हयशीर्षा विधानां परमेण समाधिना सन्निधाप्येदम् अभिगृह्णन्तु उपधावन्ति भद्रश्रवसा ऊचुः। ॐ नमो भगवते धर्मायामात्मविशोधनाय नमैत। अहो विचित्रं भगवद्विचेष्टितं ज्ञातं जनोऽयं हि विवत्सन्न पश्यति ध्यायन् सदर्भिकर्म सेवितुं निहृत्य पुत्रं पितरं जिजीवसि वदन्ति विश्वं कवयास्मनस्वरं पश्यन्ति चाध्यात्मविदो विपश्चिताः तथापि मुह्यन्ति तवाज माया सुविस्मितं कृत्यमजं नतोऽस्मितं विश्वोद्भवस्थानि निरोधकर्म ते है कर्तुरङ्गीकृतमप्यपावृता युक्तं न चित्रं त्वयि कार्यकारणे सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः वेदान् युगान्ते तमसा तिरस्कृतान् रसातलाद्यो नृतुरङ्गविग्रहा प्रत्याददे वै कवयो याचते तस्मै नमस्ते अवितिथेतिथात् तस्मै नमस्ते अवतथेहिताय इति हर्षिवर्षे चापि भगवान् हरिरूपिणास्ते तद्रूपग्रहणनिमित्तम् उत्तरत्राभिधास्ये तद्दैतं रूपं महापुरुषगुणभाजनो महाभागवतो दैत्यदानवकुलतीर्थीकरण शीलाचरिता प्रह्लादो अव्यवधान अन्यभक्तियोगेन सह तद्वर्षपुरुषैरुपास्ते इदं चोदाहरति ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भवस्य वज्रनखवज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमोग्रसग्रसों स्वाहा अभयम् अभयमात्मनि भूयिष्ठाम् ॐ क्षौम स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्ति भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता ददोक्षजे
आवेश्यतां नो मतिरपि मागाधराताज्मवित्तबन्धुषु सङ्गो यदि स्याद् भगवति यत्प्रियेषु न यः प्राणिवृत्त्या परितुष्ट आत्मवान् सिद्ध्यन्त्यदूरान् तथेन्द्रियप्रिया यत्सङ्गलब्धं निजवीर्यवैभवं तीर्थं मुहुः संसृष्टा हि मानसं हरत्यजोऽन्ताः श्रुतिभिर्गतोऽङ्गजं को वै न सेवते मुकुन्दविक्रमम् यस्यास भक्तिर्भगवत्य किञ्चना सर्वैर्गुणैस्तैत्र समासते सुरा हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनासति सहावतो बहिः हरिर्साक्षात् भगवान् शरीरिणामात्मा जसाणामिव तोयमीप्सितं हित्वा महांसं यदि संयते गृहे तदा महत्तं वयसा दम्पतीनां तस्माद्रजो रागविषादमन्युं मानस्पृहा भयदैन्यादिमूलं हित्वा गृहं संसृतिचक्रवालं नृसिंहपादं भजता कुतो भयमिति हेतुमालेऽपि भगवान् कामदेवस्वरूपेण लक्ष्म्या प्रियचिकीर्षया प्रजापतिर्दुहिता तॄणां पुत्राणां तद्वर्षपतीनां पुरुषायुषाहोरात्रपरिसङ्ख्यानानां यासां गर्भा महापुरुषमहास्त्रं तेजसोद्वेजितमनसां विध्वस्ता व्ययसभा संवन्तरान्ते विनपतन्ति अतीव सुललित गतिविलासविलसितरुचिर्हासलेशावलोकलीलया किञ्चित् उत्तुम्बितसुन्दरभ्रूमण्डलसुभगवदना अरविन्दस्त्रिया रमां रमयान्द्रियाणि रमयते तद्भगवतो मायामयं रूपं परं समधिगयोगेन रमादेवी संवत्सरस्य रात्रिषु प्रजापतिर्दुहितृभिर्रूपेताहुषु च तद्भर्तृभिरुपास्ते इदं चोदाहरति ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ॐ नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुणविशेषैर्विलक्षितात्मने आकूतीनां चित्तीनां चेतसां विशेषाणां चाधिपतये षोडशकलायच्छन्दोमयान्मयायात्मयाय सर्वमयाय सहसे ओजसे बलाय कान्ताय कामाय नमस्ते उभयत्र भूयात् श्रेयो वैत्रस्तवा ऋषिकेश्वरस्य सत्तो ह्याराध्य लोके पतिमाशासते अन्यं तासां न ते वै परिपान्त्यपन्त्यं प्रियं धनायुषी यतो स्वतन्त्राः स वै पतिः स्याद् कुतो भयास्त्वं समन्ततः पाति भयातुरं जनं स एक एवेतरथामितो भयं नैवात्मलाभादधीत्मन्यते परं या यस्य ते पादसरोद्धारणं निकामेत्येषा किल कामलम्पटा तदेवराप्सितमीप्सिततोर्चितो यद्भग्नयाञ्चा भगवन् प्रतप्यते मत्प्राप्यते अजेशुसुरासुरादयस्तपस्तयुग्रं तपेन्द्रियद्यमृते भवत्पादपारायणान्ना मां विद्यन्तहं त्वद्रतया यतोजित सत्त्वं ममाप्यतुजशीर्षवन्दितं कराम्बुजं यदवधयापि सात्वतां बिभर्षि मां लग्नवरेण्यमायया काईश्वरेशेयहितुमुहितं विभूरिति रम्यके च भगवता प्रियतमं मात्स्यमवताररूपम् तद्वर्षपुरुषस्य मनो प्राक् प्रदर्शितं स इदानीमपि महता भक्तियोगेनाराधयतीदं चोदाहरति ॐ नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्त्वाय प्राणाय ओजसे सहसे बलाय महामत्स्याय नम इतः अन्तर्बहिषाखिललोकपालकैरदृष्टरूपो विचरस्यूरुपस्वना स ईश्वरस्तं य इदं वसेऽनयस्नाम्ना यथा दारुमयीं नरस्त्रियं यं लोकपाला किलमत्सरज्वरा हित्वा यतन्तोऽपि पृथक् समेत्सा पातुं न शेकुर्द्विपदचतुष्पदा
सरीसृपं स्थाणु यदत्र दृश्यते भवान् युगान्तारणौर्मिमालिनीं क्षोणीमिमामोषधीभिरुधां निधिं मया सहोरुक्रमते जयोजसा तस्मै जगत्प्राणगणात्मने नमित हिरण्मयेऽपि भगवानीनवस्थिं कूर्दं तनुं बिभ्राणस्तत्प्रियमतां तन्मयां सह वर्षपुरुषैः पितृगणाधिपतिरुपधावधि मन्त्रमिमं चानुपजयति ॐ नमो भगवते अकूपाराय सर्वसत्त्वगुणविशेषणायानुलक्षित स्थानाय नमो वर्ष्मणे नमो भौम्ने नमो नमो अवस्थानाय नमस्ते यद्रूपमेतजिन्निजमायार्पितमर्थस्वरूपं बहुरूपरूपितं संख्यानयस्यात्ययथोपलम्बनात् तस्मै नमस्ते अव्यवदेशरूपिणे जरायुजं स्वेदजमण्डशोद्भिदं चराचरं देवर्षिपितृभूतमेन्द्रियं द्यौकं क्षितिः शैलरतीन्द्रसमुद्रद्वीपग्रहात् चेत्यभिधेय एका यस्मिन् संख्येयविशेषनामा रूपाकृतौ कविकल्पितेयम् संख्यायया तद्रसापनीयते तस्मै नमः सांख्यनिदर्शनाय तेति उत्तरेषु च कुरुष भगवान् यज्ञपुरुषः कृतवराहरूप आस्ते तं तु देवी है सा भूषा कुरभृस्खलितभक्तियोगेनावधावति मां च परमाम् उपनिषदम् आवर्तयति ॐ नमो भगवते मन्त्रतत्त्वलिङ्गाय यकृतवे महाद्वरावाय महापुरुषाय नमः कर्मशुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते यस्य स्वरूपं कवयो विपश्चितो गुणेषु दाराशिषजातवेदशम् मन्थन्ति मन्थना मनसादिदृक्षयो गूढं क्रियार्थैर्नमिरितात्मने द्रव्यक्रियाहेत्यनेशकर्तभिर्माया गुणैर्वस्तुनिरीक्षितात्मने अन्वीक्षयाङ्गातिशयात्मबुद्धिभिः निरस्तमायाकृतये नमो नमः करोति विश्वस्थितिसंयमोदयं यस्पेस्थितं नेप्सितमीक्षितुर्गुणैः माया यथा यो भ्रमते तदाश्रयं ग्रामणो नमस्ते गूढकर्मसाक्षिणे प्रमथ्यदैत्यं प्रतिवारणं रथे योऽयां रसायं जगदादिषु करा कृत्वाग्रदृष्टे निर्गतादुदन्वता क्रीडीने निवेभा प्रणतास्थितं विभूमिति। ओम श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे भुवनकोशवर्णनं नाम अष्टादशोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ एकोनविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच किं पुरुषे वरसे भगवन्तमादिपुरुषं लक्ष्मणाग्रजं सीताभिराम रामं तच्चरणसन्निकरसविरता परं भागवतो हनुमानसा किं पुरुषैर्विरतभक्तिस्वरूपास्ते आष्टिशेन सा गन्धर्वैरनुगीयमानां परमकल्याणीं भरतभगवत्कथां समुष्णोति स्वयं चेदं गायति। ॐ नमो भगवते उत्तमं श्लोकाय नमः। आर्यलक्षणशीलव्रताय नमः। उपशिक्षितात्म उपासितलोकाय नमः। साधुवादनिकषणाय नमो ब्रह्मणदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। यद्विशुद्धानुभवमात्रमेकं स्वतेजसा ध्वस्तगुणव्यवस्थं प्रत्यक्प्रशान्तं सुविदयोपलम्बनं यानामरूपं निरहं प्रपद्ये। मर्त्यावतारिस्त्वं मर्त्यशिक्षणं रक्षोय वधाय न केवलं विभो कुतोऽन्यथा स्याद्रमतः स्वात्मना सीताग्रतानि व्यसनाशिनीश्वरस्य नव स आत्मावात्मवतां सुहृत्तमा सक्तस्त्रिलोक्यां भगवान् वासुदेवा न स्त्रीकृतं कस्मलमश्नुवीत न लक्षणं चापि विहातुमर्हति न जन्मनूनं महतो न सौभगं न वाङ् न बुद्धिर्न कृतिस्तोष हेतु
तैर्यद्विसृष्टानपि यौवनौकशाश्चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रजा सुरो वाप्यते वानरो नरः सर्वात्मना या सुकृतज्ञमुत्तमं भजेत रामं मनुजाकृतिं हरिं या उत्तरानयनोत्कोसलान्तिमिति भारते अपि वर्षे भगवान् नारायणाख्य आकल्पान्तम् उपचित धर्मज्ञानवैराग्यैश्वर्यम् उपशमो परमात्म उपलम्बम् अनुग्रहयात्मा मता अनुकंपया तपो अव्यक्तगतिश्चरति तं भगवन्नारदो वर्णाश्रमं वतीभिर्भारतीभिर्प्रजाभिर्भगवत्प्रोक्ताभ्यां साङ्ख्ययोगाभ्यां भगवतं भावोपवर्णनं सावर्णे रूपदेक्षमाणं परं भक्तिभावेनोपसरति इदं चाभिगृह्णाति। ॐ नमो भगवते उपशमशीला यो परतानायात्माय नमो किञ्चनवित्ताय ऋषिर्ऋषाय नरनारायणाय परमहंसं परं गुरवे आत्मरामाधिपतये नमो नमितः। गायाति चेदं कर्ता ससर्गादिषु यो न बध्यते न हन्यते देहगतोऽपि दैहिके द्रष्टुर्नद्रज्ञस्य गुणैर्विदुष्यते तस्मै नमो सक्तविविक्तसाक्षिणे इदं हि योगेश्वरं योगनैपुणं हिरण्यगर्भो भगवान् जगाद् यदन्तकाले त्वयि निर्गुणे मनो भक्त्या तदीदोचितदुष्कलेवरा यथैकीमाम् उस्मिककामलम्पटः सुतेषु दारेषु धनेषु चिन्तयन् सङ्केतविद्वान् कुकलेवराद्याद्यतस्तयात्नाश्रम एव केवलं तन्ना प्रभो तं कुकलेवरार्पितां त्वन्मायायामहं तां युधोदतक्ष त्वन्मायाहं ममतामधोक्षज विन्यामयेनासु वयं सुदुर्विधां विदेहि योगं त्वयि न स्वभावमिति भारतेऽप्यस्मिन् वर्षे सरिक्षैला सन्ति भवो मलयो मङ्गलप्रस्थो मैनाकृष्टकूटऋषभः कूटककोल्लुकः शय्यो देवगिरिऋष्यमूकः श्रीशैलो वेङ्कटो महेन्द्रो वारिधारो विन्ध्यासुक्तिमान् ऋक्षगिरिः पारियात्रौ द्रोणिश्चित्रकूटो गोवर्धनो रैवैतकः ककुभो नीलो गोकामुक इन्द्रकीलः कामगिरिरिति चान्ये च शतसहस्रशः शैलाः तेषां नितम्बप्रभवा तदा नद्यश्च संयतसङ्घाता एतासां भारत्याः प्रजानाम् अभिरेव पुनन्नीतामात्मानं चौपुरिस्पृशन्ति चन्द्रवसां ताम्रपर्णीम् अवटोदां कृतमालां वैहायसी कावेरी वेणीं पयस्विनीं शर्करावर्तां तुङ्गभद्रा कृष्णा वेण्या भीमरती गोदावरी निर्विद्या पयोष्णी तापी रेवा सुरसा नर्मदा चर्मणवती सिन्धुनन्दा षोडश नदौ महानदी वेदस्मती ऋषिकुल्या त्रिशामा कौशिकी मन्दाकिनी यमुना सरस्वती दृषद्वती गोमती सरयोरुदस्वती सप्तवती सुसोमा सप्तचन्द्रभागा मरुत्प्रधापितस्ता अश्निकी विश्वेति महानद्याः अस्मिन्नेव वर्षे पुरुषैर्लब्धजन्मभिः शुक्लोहितकृष्णवर्णेन स्वाराब्धेन कर्मणा दिव्यमानुष नारकगतयो बह्वा आत्मना आनुपूर्वेण सर्वा एवं सर्वेषां विधीयन्ते यथा वर्णविधानमपवर्गश्चापि भवति यो वशो भगवती सर्वभूतान्यन् आत्मानो अनिरुक्ते अनिलने परमात्मनि वासुदेवे अनन्यनिमित्तभक्तियोगलक्षणो नानागतिनिमित्ता विद्याग्रन्थिरन्धनद्वारेण यथा हि महापुरुषप्रसङ्ग एतदेव हि देवा गायन्ति। अहो अमीषां किमकारिशोभनं प्रसन्न येषां शिवदूतस्वयं हरिः यजन्मलब्धुं सुभारताजिरे मुकुन्दशैवविकं स्पृशाहिनः किं दुष्करेण कृतभिर्तपोव्रतैर्दावादिभिर्युद्धुच्चैन फल्गुना न यत्र नारायणपद्मपङ्कजस्मृतिं प्रमुष्टातिशयेतीन्द्रियोत्सवात् कल्पायुषां स्थानजयान् पुनर्भवात् क्षणायुषां भारतभुजयो वरम् क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्विना सन्न्यस्य सन्न्यास्तभयं पदं हरे न यत्र वैकुण्ठकथा सुधाभगा न
न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि न वै स सेव्यताम् प्राप्ता नृजातिं त्वयि ये च जन्तवो ज्ञानक्रियाद्रव्यकलापसंवृतां न भवायते भूयो वनौका इव यान्ति बन्धनं यै श्रद्धया बर्हिषभागसो हविर्निरुक्तमिष्टं विदमन्त्रवस्तुतः एका प्रथङ्गानाभिराहुतो मुदा गृह्णाति पूर्णा स्वयमाशिषां प्रभु सत्यं दिसत्यर्थिमर्थितो नृणां नैवार्थतो यत् पुनरर्थिता यथा स्वयं विधत्ते भजतामनक्षिता मिच्छापिधानं निजपादपल्लवं यदत्र न स्वर्गसुखावशेषितं सृष्टस्य सूक्तस्य कृतस्य शोभनं तेनाजनाभे स्मृतिमजन्मनः स्याद्वर्षे हरिर्यद्भजतां समतनोति। श्रीशुकवाच जम्बूद्वीपस्य राजन् उपदीपानष्टौ हैक उपदिशन्ति सगरात्मजेश्वरान्वेषेण इमां महिमीं परितो निखन् नद्भिरुपकल्पितान् तद्यथा स्वर्णप्रस्थश्चन्द्रशुक्लावर्तनो रमणको मन्दरहिणा पाञ्जन्या सिंहलो लङ्केति एवं तव भारोत्तमः जम्बूद्वीपवर्षविभागो यथोपदेशम् उपवर्णित इति। ओम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितां पंचमस्कन्धे जम्बूद्वीपवर्णनं नामैकोनविंशोऽध्यायः। बोले वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ विंशोऽध्यायः। श्रीशुकवाच अथ परप्लक्षादीनां प्रमाणलक्षणसंस्थानतो वर्षविभाग उपवर्ण्यते जम्बूद्वीपोऽयं यावत् प्रामाणिकविस्तारस्तावतां चारो दधिना परिवेष्टितो यथा मेरुर्जम्बा वाक्येन लवणो दधिरपि ततो द्विगुणविशालेन प्लक्षाख्येन परिक्षिप्तो यथा परिखा बाहो पुणे प्लक्षो जम्बू प्रमाणो दीपाख्यो करोर्हिरण्मय उत्थितो यत्रा निरुपास्ते सप्तजीवस्तयाधिपति प्रियव्रतात्मज इद्मजिह्वा स्वदीपं सप्तवर्षाणि विभज्य सप्तवर्षनामाभ्य आत्मजेव आकल्ये स्वयं आत्मयोगेनोपराम शिवयवशं सुभद्रं शान्तं क्षेमम् अमृतम् अभयम् इति वर्षाणि तेषु गिरयोः नद्यस्य सप्तैवाभिज्ञाता मणिकूटो वज्रकूट इन्द्रसेनो ज्योतिष्मान् सुपर्णो हिरण्येष्ठो मेघमाला इति सेतुशैला अरुणा निर्मणा अंगिरसी सावित्री सुप्रभाता ऋतंभरा सत्यंभरा इति महानद्या यासां जलोपस्पर्शन विधुतिर्जस्तमसो हंस पतंगो वर्धवायन सत्यांगसंज्ञाश्चत्वारो वर्णा सहस्रायुषो विविधोपसन्दर्शन प्रजननाः स्वर्गद्वारं त्रया विद्यया भगवन्तं त्रयीमयं सूर्यमात्मानं यजन्ते प्रत्नस्य विष्णुरूपं यत् सत्यस्य ब्रह्मणा अमृतस्य च मृत्योश्च सूर्यमात्मानमीमहीति। प्लक्षादिषु पंचसु पुरुषाणामायुरिन्द्रियमोजा सहो बलं बुद्धिर्विक्रमा इति च सर्वेषामोत्पत्तिकी सिद्धिर्विशेषेण वर्तते प्लक्षा स्वसमानेन रुक्नेक्षुरसोदेनामृतो यथा तथा दीपोऽपि साल्मलो द्विगुणविशालः समानेन सुरोदेनामृता परिवृङ्क्ते यत्र हैव शाल्मली प्लाक्षायां यस्वां वावकिल्निलयमाहुर्भगवतः पतस्त्रिराजस्य सा द्वीपभूतये उपलक्ष्यते तद्दीपाधिपतिः प्रियव्रतात्मजो यज्ञबाहुस्वसुतेभ्यः सप्तभ्यस्तन्नामानि सप्तवर्षाणि भजत्य सुरोचनं सौमनस्यं रमणकं देववर्षं पारिभद्रामाप्यानम् अविज्ञातम् इति तेषु वर्षाद्रयो नद्यस्य सप्तैवाभिज्ञाता स्वरसा सतशृङ्गो वामदेवः कुन्दो मुकुन्दा पुष्पवर्षा सहस्रश्रुतिरिति अनुमतिशिनिवाले सरस्वती कुहूरजनी नन्दा राकेत तद्वर्षपुरुषा श्रुतधरवीर्यधरा वसुन्धरे सन्दरसंज्ञा
भगवन्तं वेदमयं सोममात्मानं वेदेन यजन्ते सुगोभिः पितृदेवोऽभ्य विभजन कृष्णशुक्लयोः प्रजानां सर्वासां राजान्धा सोमो न आस्विति एवं सुरोद्वाहस्तद्विगुणः समानेनावृतो घृतोदेन यथा पूर्वा कुशदीपो यस्मिन् कुशस्तम्भो देवकृतस्तद्दीपाख्याकरो ज्वलन इवापरः स्वसप्सरोचिषा दिशो विराजयति तद्दीपयति प्रैवव्रतो राजन् हिरण्यरेतो नाम स्वं दीप्तं सप्तभ्यः सुपुत्रेभ्यः यथा भागं विभज्य स्वयं तप आतितष्ट वसुवसुदान दृढरुचिरानाभिगुप्तस्तु व्रतविभिक्त वामदेवनामभ्या तेषां वर्षेषु सीमा गिरयो नद्यश्चाभिज्ञातां सप्तैव चक्रचतुस्रङ्गः कपिलश्चित्रकूटो देवानीक ऊर्ध्वरोमा द्रविड इति रसकुल्या मधुकुल्या मित्रविन्द्या श्रुतविन्द्या देवगर्भा धृतिच्युता मन्त्रमालेति यासां पयोभिः कुशदीपौकशः कुशलकोविदाभियुक्तकुलकसंज्ञा भगवन्तं जातवेदशूकिणं कर्मकौशलेन यजन्ते परस्य ब्रह्मणः साक्षात् जातवेदोऽसि हव्यवाटदेवानां पुरुषाङ्गानां यज्ञेन पुरुषं यजेति तथा घृतोदाद्वहि क्रौञ्चदीपो द्विगुणः समानेन क्षीरोदेन परित उपक्लिप्तो व्रतो यथा कुशदीपो घृतोदेन यस्मिन् क्रौञ्चो नाम पर्वतराजौ द्वीपनामम् अनिवर्तकास्ते यो वसौ गुहप्रहरणोन्मथि नितम्बकुञ्जोऽपि क्षीरोदेनासिच्यमानो भगवता वरुणेनाभिगुप्तो विभयो बभूव तस्मिन्नपि प्रैव्रतो घृतपृष्ठो नामाधिपतिः स्वदीपे वर्षणि सप्त विभज्य तेषु पुत्रनामसु सप्त रिक्तादान वस्त्र पानिवेश स्वयं भगवान् भगवतः परमकल्याणमयसा आत्मभूतस्य हरेश्चरणारविन्दम् उपजगाम आमो मधुरो मेघपृष्ठः सुधामा भ्राजिष्ठो लोहितारणो वनस्पतिर्गितिघृतपृष्ठसुतास्तेषां वर्षगिरया सप्तैव नद्या शिघात्या शुक्लो वर्धमानो भोजन उपवर्णो नन्दो नन्दना सर्वतो भद्र इति अभयामृतौघार्यका तीर्थवती वृत्तरूपवती पवित्रवती शुक्लेति आसाम्बा पवित्रं मलम् उपयुञ्जानां पुरुषऋषभद्रिवणदेवकसंज्ञां वर्षं पुरुषा आपो मयं देवं पवां पूर्णेनाञ्जलिना यजन्ते आपः पुरुषवीर्यां विस्तपुनन्तीर्भुवः स्वतां नः पुनीतामिवग्निस्पृशतामात्मानं भुवैत एवं पुरस्तात् क्षीरोदात्परित उपवेशिता सागदीपो द्वात्रिंशल्लक्षयो योजनायामः समानेन च दधिमण्डोदेन परितो यस्मिन् शाको नाम मरीरुह स्वक्षेत्रव्यं देशको यस्याः महासुरविगन्धस्तं द्वीपम् अनुवासयति तस्यापि प्रैव्रत एवाधिपतिर्नाम्ना मेधातिथि सोऽपि विभज्य सप्तवर्षाणि पुत्रनामानि तेषु स्वात्मजान पुरोज मनोजव पवमान धूम्राणीकचित्ररेफ बहुरूप विश्वधार संज्ञां निन्दापदि पतिनो स्वयं भगवन्यन्त आवेशितमतिस्तपोवनं प्रविशेष एतेषां वर्षमर्यादा गिरयो नद्यश्च सप्तैव ईशान उरशृङ्गो बलभद्रः शतकेसरः सहस्रस्रोतद्वैवपालौ महानस इति अनर्घायुधः उभयस्पृष्ट उपराजितः पंचपदी सहस्रस्त्रुनिर्धृतिरिति तद्वर्षपुरुषः हरितव्रतसत्यव्रतदानव्रतान्व्रतनामानो भगवन्तं भावयात्मकं प्राणायां विधूतरजस्तमः परं समाधिना यजन्ते यन्तः प्रविश्य भूतानि यो बिभर्त्यात्मकेतुभिः अन्तर्यामीश्वरा साक्षात् पातो नो यद्वशे स्फुटम् एवमेव दधिमण्डोत्तात् परतः पुष्करदीपस्ततो द्विगुणायामः समन्तत उपकल्पितः समानेन स्वादुदेकेन समुद्रेण बहिरावृतो यस्मिन् बृहत् पुष्करं ज्वलनशिखामल
कनकपत्रायुतायुतं भगवतः कमलासनध्यासनं परिकल्पितं त्वद्दीपमध्ये मानसोत्तरं नैवे मानसोत्तरनामैकेवावर्चिना एवा अर्वाचीन पराचीन वर्षयोर्मर्यादा चलो अयुत योजनो अच्रायामो यत्र तु सत्रशत्रुदिष्टु चत्वारि पुराणि लोकपालानामिन्द्रादीनां यद् उपरिष्टात् सूर्यरथस्य मेरुं परिभ्रमता संवत्सरात्मकं चक्रं देवानां महोरात्राभ्यां परिभ्रमति तद्दीपस्यापधिपतः प्रैर्यव्रतो वीतिहोत्रो नाम एतस्यात्मजौ रमणकधातकी नामानो वर्षपति नियुज्य सा स्वयं भगवत्कर्मशीलम् एवास्ते तद्वर्षपुरुषा भगवन्तं ब्रह्मरूपिणं सकर्मकेण कर्मणा आराधयन्तीदं चोदाहरन्ति यतत्कर्मयं लिङ्गं ब्रह्मलिङ्गं जनोर्चयेत् एकान्तमद्वयं शान्तं तस्मै भगवते नमः इति श्रीऋषिरुवाच ततः परस्ताल्लोकालोकनामाचलो लोकान् लोकयोरन्तराले परितोपक्षिप्तः यावन्मानसोत्तरमेवोन्तरं तावती भूमि काञ्चन्यन्यानादर्श तलोपमा यस्यां प्रहिता पदार्थोना कतिचित् पुनः प्रत्युपलभ्यते तस्मात् सर्वसत्त्वपरिहृतासीत् लोकालोकिति समाख्या यदनेनाचलेन लोकालोकस्यान्तर्वर्णितावस्थाप्यते सा लोकत्रयान्ते परितेश्वरेण विहितो यस्मात् सूर्यादीनां ध्रुवापवर्गाणां ज्योतिर्गणानां गभयस्तयोरर्वाचीना स्त्रीलोकानां वितन्वानां न कदाचिन् पराचीनां भवितुम् उत्सन्यन्ते तावन् उन्नयनायामः एतावान् लोकविन्यासो मानलक्षणसंस्थाभिः विचिन्तः कविभिः सतु 50 भूगोलस्य तुरीयभागोऽयं लोकाचला तदुपरिष्टाच्च दृष्टा सा स्वात्मयोनि जगद्गुरुणाधिनिवेशितो ये द्विरेधपतया ऋषभा पुष्करचूर्णो वामनोपराजितः इति सकललोकस्थितिहेतवः तेषां स्वविभूतानि लोकपालानां च विविधवीर्यो बृंहणाय भगवान् परं महापुरुषो महाविभूतिर्पतिरन्त्रयात्मयात्मनो विशुद्धसत्त्वं धर्मज्ञानवैराग्याश्वर्याद्यष्टां महासिद्धिम् उपलक्षणं विश्वक्सेनादिभिः स्वापार्षदप्रवरैः परिवारितो निजवर रायुधोपशोभित निजभुजदण्डैः सन्धारयमाणस्तस्मिन् गिरिवरे समन्ताद् सकललोकस्तवस्तयमास्ते आकल्पमेवं वेशं गतः एष भगवानात्मयोगमाया विरचित विविधिलोक यात्रा गोपीथायेत्यर्था योऽन्तर्विस्तारे तेन हि लोकपरिमाणं च व्याख्यातं लोकाचलात् ततः परस्ताद्योगेश्वरगतिं विशुद्धामुदाहरन्ति अण्डमध्यगतः सूर्यो द्यावाभ्योम्योरनन्तरं सूर्याण्डगोलयोर्मध्ये कोटः शिवपञ्चविंशतिः मृतेण्डयस्येतस्मिन् यद्भूतत्वमार्तण्डैते व्यपदेशः हिरण्यगर्भः इति यद्हिरण्याण्डसमुद्भवः सूर्येण विभज्यन्ते दिशाकं द्योर्महिभिधाः स्वर्गापवर्गौ नरकौ रसौकांसि च सर्वशः देवातिर्यज्ञमनुष्याणां सरीसृप
सविरुधां सर्वजीवनिकायानां सूर्य आत्मा दृगीश्वरः। एवमिति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे भुवनकोशवर्णने समुद्रवर्षसन्निवेशपरिमाणलक्षणो विंशोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। अथ एकविंशोऽध्यायः। श्रीशुकुवाच एतावानेव भूवलयस्य सन्निवेशः प्रामाणलक्षतो व्याख्यातः। एतेन हि दिवो मण्डलमानं तद्विद उपदिशन्ति यथा द्युदलयोर्निष्पावादीनां ते अन्तरेणान्तरिक्षं तदुभयसन्धितं यन्मध्यगतो भगवांस्तपदा तम्पितस्तपन आतपेन त्रिलोकी प्रतपत्यवभासयत्यामभासा स एष उदगयन् दक्षिणायन वयसुवत् संज्ञाभिर्मन्याद्य सैङ्घ्रय समानाभिर्गतिरव्यारोहण अवरोहण समानस्थानेषु यथा समनमभिपद्यमानो मकरादिषु राशिस्व होरात्राणि दीर्घह्रस्व समानानि विद्यते। यदा मेषतुलयोर्वर्तते तदहोरात्राणि समानानि भवन्ति। यदा वृषभादिषु पञ्चसु च राशिषु चरति तदा हान्येय वर्धन्ते रसति सा च मासि मासेकैका घटिका रात्रिषु। यदा वृश्चिकादिषु पञ्चसु वर्तते तदा होरात्राणि विपर्याणि भवन्ति। यावद्दक्षिणायनमहानि वर्धन्ते यावद् उदगयनं रात्रया। एवं नवकोट एकपञ्चाशल्लक्षाणि योजनानां मानसोत्तरगिरिपरिवर्तनस्योपदिशन्ति। तैस्मैन्द्रियं पुरीं पूर्वस्यामेरो देवधानीनां दक्षिणतो याम्यां संयमनीनां पश्चाद्वारुणी निम्नलोचनीनाम् उत्तरतः सौम्यां विभावरीं नाम तासुदमध्यायानां तमयनिशीतानि भूतानां प्रवृत्तिनिवृत्तिनिमित्तानि समयविषेण मेरोश्चतुर्दिशम् तत्रत्यानां दिवसमत्यङ्गतेव सदादित्य तत्पतिः सव्येनाचलं दक्षिणेन करोति यत्रोदेति तस्य समानसूत्रनिपाते निम्लोचति यत्र क्वचन स्यदेनाभितपति तस्य हैष समानसूत्रनिपाते प्रस्वापयति तत्र गतं न पश्यन्ति ये तं समनुपस्येरन्। यदा चैन्द्रया पुर्या प्रचलते पञ्चदशघटकाभिर्याम्या सपादकोटिद्वयं योजनानां सार्धद्वादशलक्षणि साधिकानि चोपयाति। एवं ततो वारुणी सौम्यामैन्द्रियं च पुनस्तथान्ये चाग्रहा सोमादयो नक्षत्रैः सा ज्योतिश्चक्रे समुद्यन्ति स वा निम्लोचन्ति। एवं मुहूर्तेन चतुस्त्रिलक्षयोजनानि अष्टशताधिकानि शौरौ रथस्त्रियमेयशोषो चतस्रसु परिवर्तते पुरीषु। यस्यैकं चक्रं द्वादशारं षण्णेम तृणाभिः संवत्सरात्मकं समामनन्ति तस्याक्षो मेरुमूर्धनि क्रतो मानसोत्तरे कृतेतरभागो यत्र प्रोतं रविरथचक्रं तैलयन्त्रचक्रवद् भ्रमन्मानसोत्तरगिरौ परिभ्रमति। तस्मिन्नक्षे कृतमूलो द्वितीयो अक्षस्तूर्यमानेन समितस्तैलयन्त्राक्षवद् ध्रुवे कृतो परिभागः। रथनीडस्तु षट्त्रिंशल्लक्षयोजनाय यत्तस्तुत्तरीयभागविशालस्तावान् रविरथयुगो यत्र हयाच्छान्दो नामाना सप्तारुणयोजिता वहन्ति देवम् आदित्यं पुरस्तात् सवितुर्रूढः पश्चाद्यनियुक्तः सौत्ये कर्मणि किलास्ते तथा बाल्यकिल्यां ऋषयो अङ्गुष्ठपर्वमात्रा षष्टिसहस्राणि पुरतः सूर्यं सूक्तवाकाय
नियुक्ताः संस्तुवन्ति तथान्ये च ऋषयो गन्धर्वा अप्सरसो नागा ग्रामण्यो यातुधाना देवा एत्येकैकशो गणा सप्तचतुर्दशमासि मासि भगवन्तं सूर्यमात्मानं नानानामानं पृथङ्नानानामानः पृथक् कर्मधि द्वन्द्वश उपासते लक्षोत्तरं सार्धनवकोटियोजनपरिमण्डलं भूवलयस्य क्षणेन सगव्युत्तरं द्विसहस्रयोजनानि स भुङ्क्ते। ॐ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसो संहितायां पञ्चमस्कन्धे ज्योतिश्चक्रसूर्यरथमण्डलवर्णनं नामैकविंशोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जी की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। राधा कृष्ण भगवान जी की जय। जय जय श्री सीताराम।